Hi, good morning mga mahal ko ka. Char. Bita, good morning. Sa mga gimingaw sa kuha o sa mga wa gimingaw, bitaw ay ayaw na mo kabalaka sa ako kay okay ra kaay ko. Okay ra kaay ko. Salamat kung dako ana sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi nga bisan grabe ko kapasaway. Kuanon kanang dawaton naman gyapon ko sa Ginoo kay anak mo jud ko niya ana. So kuan mag-share la day ko no sa katong nahitabo sa ako atong April 29. Mao jud toy pinaka kaingon ko nga pinaka low sa ako ang nga nahitabo sa akong kinabuhi kay ngano April 29 sa alas 2 naglisod jud ko ginhawa. Naglisod ko ginhawa kay ambot naglisod ko pamaayo ginhawa niya. Nakaingon ako nga Lord, kuhaon na ba ko nimo? Ingin ko paulion na ba ko nimo? Nakaingon ko sa akong kaugalingon ana. And grabe ka bugat sakit kay akong likod. Naglisod ko ginhawa pero may gani grabe dako akong pasalamat sa Ginoo nga gipadala niya si Ate Milani. Hi te, thank you kaayo, love. Si Ate Milani, grabe jud kadako sa iyang tabang sa ako nga sa katunga time ning chat jud wala ko giingnan sa akong gibati. Di ay si Kuya Rara akong gichat siya alas 2 ang kuya katong inani naglisod pug ka og ginhawa. Tas naguwat ko sa iyang reply pero wa siya ning reply kay na busy or nanagat siguro siya ana. Tapos ato nga time wala ko ilaing kasturya unya naglisod ko ginhawa inana ang Ginoo jud akong kasturya ato ko Lord paulion na jud ko nimo inana. So grabe jud ang Ginoo nya. Dako og pasalamat kay ato nga time sa Milani lagi ning adto sa balay unya nagtabang siya iya kong gi-advisean gidasig ko niya, gi-encourage ko niya kay grabe jud ko kaluya jud ko dili lang physically, emotionally tanan nga may mga li. So grabe jud ko kaluya ana. And naglisod jud ko ginhawa ato. Grabe, lisod jud kayo ginhawa nga murag kana bang murag kag gihigtan nga unsa ba? Inaana jud akong gipamati atong panahon na unya. Mao na to nga ingon sa Milani nga before ta mag-pray dapat ato jud i-confess atong mga sala sa Ginoo. Kay kung dili nato na i-confess, mao jud nay makababag mo jud nay makababag nga ang Ginoo. Dili mo tubag sa atong mga pag-ampo. So inana mo to ipangutan ko ni unsa man dai imong mga sala nga nabuhat like inana. So kung ikaw ra og ang Ginoo ang magsabot ana ngadto ka sa iya pag-ampo. So ato nga time nagpray me. Grabe ka dasig na ko ato nga time nga nagpray me. Pag start na mo og pray grabe naghilak jud ko ato kay after naghilak jud ko ato kay nakabalik na po kog storya sa Ginoo. Like kana bang kinasing-kasing na pagkastorya kay sa karon manggod nga panahon sa mga pila na ka days or pila na ka years nga magpray gani ko kadali ra jud Lord matuog na ko thank you inana ra akong prayer. Pero adto nga time nakaingon jud ko nga grabe jud to nga kanang nagtawag jud ang Ginoo ba nga kanang katong nga time lipay kaayo ko kay kanang nakastorya na ko siya inana nga kinasing-kasing na open ko tanan, naging honest ko sa iya tanan na akong mga sala like labaw na ang kanang envy, jealousy na tanan nga may mga inana dali ra ko mahiubos, dali ra ko makahilak or maguol kung makabati kog mga negative inana ko. So akong gi-pour out sa Ginoo ko Lord ikapoy na ko sa akong kinabuhi imo na ni Lord di na jud ko ani Lord please tabangi ko ana. So nangay kog pasaylo sa Ginoo nagpray jud ko ato nga time on the spot jud nga giwagtang jud sa Ginoo ang paglisod nako ginhawa ana tapos mo to nalipay kaayo ko nga basta mura kog nas langit atong panahon nga lipay kaayo ko nga na ako'y mga kaubanan na sa Tibika na si Ate Milan nga nagdasig sa ako na magpadayon inana magligon inana nya pagkagabi na didto aligran kayo kay pagkagabi
Nambis lipay kayo ko ato. So pagkagabi si mama kay nagsige man og sulti og mga balaka man siya sa mga utang kang G ni siya. Sa may nato atong utang dako na kaayo inana. So pagkabati nako wala na siya ning tuyok-tuyok sa kong utok ning diretso siya sa kasing-kasing. Naghuot na pud akong dugahan. Naglisod ko ginawa mo tong niingon ko kang mo to paglisod na ako ginawa. Di ta to na ako isulti nga naglisod ko ginawa pero kay ako na lang hilak og kusog, hilak og maayo. Nangutan na nga naman, ingon ko, himbis ka ganina, nakaginhawan na kong tarong. Himbis nga, excuse me, himbis ka ganina, nakaginhawan na kong tarong niya. Karon nga nakabati ko sa imo, naglisod na po ko ginawa. Naginilag tsugog pa maayo ato ba, ana. Tapos mo to ang gibuhat ni mama, giprayhan na po ko niya, nagpray siya sa Ginoo ato. Tapos pagkataod-taod, nakatug ko. Mo to'y pinakanindot na tug na ako. Murakog natug nga. Murag baby ba, way gihunahon na, inana, grabe jud. So inana, grabe jud ang Ginoo nag-work sa atong kinabuhi no. Basta maging honest lang jud ta sa iya. Dili ta magtago-tago og bisag unsa kagamay nga sala. Like, bisan man nagbaras na ka nga sala, ayaw na itago sa Ginoo kay kabalo man ta nga wala man siya matago sa iya ha. No, so muna nga sa karon na akong kinabuhi nakaingon jud ko nga, Lord, di na ko mo-control ani oy, kapoy man oy, di na ko mo drive ani, ikaw na imo na ni. Ana ning ana jud ko sa Ginoo. So muna no nga ayaw na mo kabalaka sa ko okay ra kaayo ko. Basta malipay mo, grabe ka lipay sa akong kasing-kasing. Thank you, love, tita.